अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कुरान को सीख कर फिर नहीं तिलावत करते थे। कोई लोग ऐसे हाफिज़ भी होता है, कुरान पढ़कर हाफिज़ बन गया, लेकिन घर आने के बाद कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए हम आप लोगों को ये बताएंगे कुरान ना पढ़ने से क्या सज़ा होता है। जो लोग कुरान सीख कर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या सज़ा है। कुरान को भुला देने की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলেছেন, जिसके सीने में सार दिलेर মধ্যে कुछ भी कुरान ना हो, কিছু কোরআনের কোনো আয়াত কোনো হরফ কিচ্ছু নাই, ও ऐसा है और बिल्कुल एरकम कि जैसा जुड़ा हो अगर, और जिसने कुरान पढ़ा और फिर उसको भुला दिया और उसके हुक्मों पर अमल ना किया कि ये भी एक तरह का भुला देना ही है, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने उसका उसी हाल में लिया जाएगा कि वो कुढ़ी होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल क़यामतेर दिन जे मानुषटी कुरान शरीफ जानी शुनी পড়ছে তারপরও তেলাওয়াত করে নাই, কিয়ামতের দিন ওই মানুষটাকে ভোলা অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ওই মানুষটাকে হাজির করবে। হাজির করার পরে মানুষটাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি কেন কোরআন শরীফকে এইভাবে তেলাওয়াত করেছো, তার কারণটা কি। তার জন্য এই কোরআন শরীফ এই তেলাওয়াত এইভাবে করার কারণে কিয়ামতের দিন তিনাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবে, আযাব দিবে। আর কোরআনটা এইভাবে মানুষের সঙ্গে আজকে বর্তমান জামানার মধ্যে এরকম হয়েছে যে মানুষ কোরআন শরীফ জানে শুনিও পড়ে না। তাই তার জন্য সবার কাছে অনুরোধ যে কোরআন শরীফটা বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করবেন। কোরআন শরীফের একটা হরফ পড়লে 10টা নেকি পাওয়া যায়। আসসালামু আলাইকুম। আজকের জন্য এতটুকু, তারপরে থেকে ফিরে আবার আপনাদেরকে আমি আগের সবকের মধ্যে আপনাদের সম্মুখে বলবো যে কোরআন শরীফ তুলে দিলে আরও কতটুকু শাস্তি, কতটুকু কষ্ট পাওয়া যায়, তারপরে আপনাদের সম্মুখে বলবো। আমাদের চ্যানেলকে লাইক ও শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব भी করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।